मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मो फास्ट ब्लॉग रे मु संबलपुर जाउची। सो मो जर्नीटा केमिति रहउची एटा गोटे पिकनिक प्लानिंग। सो जर्नी मोर केमिति रहउची ता विषय रे जानिबा गले आपण मानको ब्लॉग टी को एंड पर्यंत देखिया पड़िबो। तो एटा होची हम बस जोटा कि संध्या 6टा बेला सेठी रही जाइची। रास्ता देखिया सो फ्रेंड्स आपण मैंने देखी पारे आम बस भीतर लुक। आम बस भीतर 3टा कलर अच्छी गोटे हूँ ग्रीन आउ गोटे ब्लू आ गोटे व्हाइट 3टा लाइट कलर। तो मस्त देखा जाउची भीतर लुक बट समस्ते हाई कर बादल दादा हाई कर तू पछुक पड़ा वीडियो करू। ये हूँ आम साई पलई शोक निद माड़ुची हाई करपटे समस्त कहते तुम आम वीडियो कर टे जल्दी ये सब हाई कले। आंटी जनक भी हाई कले टे लेट्रे तो देखिपे समस्ते हाई हेलो कहते। सो फ्रेंड्स आम आसी पहुंच जाइए समलेश्वरी मंदिर फ्रंट रे। तो यहाँ हूँ फ्रंट रो लुक तो भीतर लुक भी बहुत बढ़िया अच्छा। तो आसतु मुझे भीतर लुक देखा फ्रेंड्स टाइम 6:15 आउटा हूँ भोर रो लुक। तो आपन तो देखी पारे मंदिर लुक केमिति अच्छी। तो आग कौन हूँ आसतु देखा। सो फ्रेंड्स आम ए मंदिर भीतर को एंट्री करुचु। मंदिर भितर ठाकुर फोटो सुट करने मना अच्छी। सो मुझे पारी से देखी पार्टी माँ समलेश्वरी फोटो मुझे देखी पारिनी। तो फ्रेंड्स आम ए समलेश्वरी दर्शन करके आसीगलु आम फोटो भी क्लिक कर सारूँ। तो एबे आम ये गोटे पार्क अच्छी तो पार्क भ्यू टा को कैप्चर करवा तो आसतु। सो फ्रेंड्स एटा हूँ पूरा पार्क व्यू बहुत बढ़िया अच्छी। मुझे पार्क रू 3-4टा फूल आनिक मो मुंडे लगे दी जहाँ पे मुझे बहुत खुशी थी। को सिक्यूरीटी भी मत देखी ना घरे गाड़ी देले कि तू माने फूल आनिक मुंडे लगे सिक्यूरीटी देखिए तो फाइन पकईदे बट गाड़ी सुनली बट बहुत खुशी लगे कि मुझे फूलटा को मुंडे लगेली जोटा कि मत बहुत भल लगे। आठी नेचुराली सबू नेचुरल व्यू देखी भी बहुत बढ़िया लगुच। आम तो जगह बहुत एंजॉय कलु तो आपण भी आसतु। सो आपण भी संबलपुर आसतु आम भाया एंजॉय करूँ। जो मैंने चैनल न्यू अच्छे मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारे भूलिए और ता सहित वीडियो को लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत भाव में करेंगे कहीं मो वीडियो अपलोड आपरे फास्ट पहुँच पार। सो फ्रेंड्स एटा हूँ समलेश्वरी मंदिर फ्रंट। तो फ्रेंड्स आम ए जाऊँ बस को कहीं आमको जीवार अच्छी घंटेश्वरी देन घंटेश्वरी बुलाबुली सारिकी आमको अलग प्लेस को भी जीवार अच्छी। सो गाइस आम ए घंटेश्वरी आसी पहुँची गलुणी एवं जाऊँ घंटेश्वरी दर्शन पाई। सो फ्रेंड्स एटा हूँ ब्रिज जो ब्रिज को पार कलापर आम जापर घंटेश्वरी मंदिर। यहाँ हूँ ऊपर सब पहाड़ पर्वतर व्यू एटा कम चलती ऋतु दी मो पचे पचे आसुची सी ब्रिज रे सरू ब्रिज रे जीवा डरुची कहूँ मत सरू ब्रिज जावाक मो मुंड कौन हो मु डरुनी। फ्रेंड्स आम घंटेश्वरी मंदिर फ्रंट रे अच्छु एपटे सब टेडी वगैरह बिक्री होती आगू गले आम घंटेश्वरी ठाकुर दर्शन करवा। तो आसतु आगू को जा देखा। फाइनाली आम ए मंदिर भीतर एंट्री करदेलु आठी भी किसी रूल अच्छी जे ठाकुर पाखे फोटोशूट आलाउ ना तो मुझे बाहर ही देखी
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟି ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୀରାକୁଦରେ। ଆମେ ଏବେ ନେହେରୁ ମିନାର ଯାଉଛୁ। ତ ନେହେରୁ ମିନାର ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ରୋଡ଼କୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘାଟି ଟାଇପ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ରୋଡ଼ ଅଛି। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ନେହେରୁ ମିନାରର ଟପ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ଭିଡ଼। ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ଏଠି ଯେତିକି ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି ସେଠି 207ଟା ଗାଁ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ହଟାଇକି ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଲା। ଏଠି 64ଟା କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆଉ 34ଟା ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖି ସାରିକି ଯାଉଛୁ ହୁମାଦୁମା ଯିବୁ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଆମେ ବୁଲି ଏତେ ବୁଲିଲୁଣି ଯେ ଆମ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଲାଣି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁମା ଟେମ୍ପଲ୍। ଏଠି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଆକାରଟା କେମିତି ବଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ଲେଇଙ୍ଗ ଟେମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀର କିଛି ଅଂଶ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନସେଟ୍ ବି ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ନଈ ପାର ହେଇକି ଆମେ ଯିବା ହୁମା ଟେମ୍ପଲ୍କୁ। ତା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ହୁମା ଟେମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ସାରିଲୁଣି ହୁମା ଟେମ୍ପଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏବେ ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୁମା ଟେମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ହୁମା ଟେମ୍ପଲ୍ରେ, ଦୁମା ଟେମ୍ପଲ୍ରେ। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଛ କାଟୁ କାଟୁ ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଯିଏ ମାଛ କାଟୁ କାଟୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପଥର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଫାଇନାଲି ବସ୍ରେ ଆସି ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ବସ୍ରେ ଆମର କିଛି ପିଲା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରାହେଉଛି। ହଇରାଣ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିଦେଇ ସାରିଲିଣି। ସେମାନେ ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ କି ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ବସ୍ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ନକରି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।